माजराचो खेळ आणि उंदराचे मरण अशी गत सध्या दाबोळे घडपाची। दाबोळे राष्ट्रीय महामार्ग विस्ताराचे काम चालू असताना कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून पेट्रोलियम पाईपलाईनीचे लुकसाण झाले, जाका लागून लोकांमधी भयाचे वातावरण निर्माण झाला। हे घडणुके उपरांत प्रश्न निर्माण झाला तो संबंधित खात्यामधी समन्वय असावय। सध्या एक जी फ्युअल पाईपलाईन दाबोली जंक्शनाकडून ती बस झाली, पण बरें की इतलेंच की काय पंपिंग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी काय हें नाशिल्लें पळय, तशी काय डेंजर अशें नाशिल्लें। सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल, ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर and we will take further action. It was engaged for undertaking the construction work of flyover. While undertaking that work, due to inadvertence they damaged the pipeline, but there was no issue. Our Talati also was on site. I deputed my Talati. I was also engaged in other official work. So the attachment was scheduled today as per the orders of district collector also in Kortali village. So there I had gone over there and I had deputed my Talati. As a precautionary measure, police officials had diverted the traffic. Now I have given instruction to the police authorities to let the traffic flow in this area. So this taluka is sitting on a time bomb. Disaster management response has to be quick. This is the people's opinion. What do you have to say? Disaster management, disaster management team comprises not only revenue authorities, it also comprises police officials, traffic officials, PWD officials. People think the disaster management team is only comprising of revenue authorities, but our team officials comprising of Talati police personnel, they were on the site. Okay. And after I got the news from the PI, I came on the site because I was also engaged with other workers. My Talati was there on the site. The situation is under control. Pipeline rupture झाल्या. Now the authorities have come. Once they give a green signal, then only we can open the traffic movement. Otherwise, now we have diverted the traffic. Those who are going towards Verna side, Bogmalo, they can take Chikalim and Vishal Megamart road, and then they go to the districts. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. Those people who have already over here, त्यांका आमकां stop करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes, and already फाटल्यान from Ayana and median gapakल्यान आमी already divert केल्ले, so the traffic was there. So we managed with our staff. How many days it takes to repair the pipeline? Usually आमकां फुल एक्सकवेट करून ओपन करून ते करता, टेस्टिंग करता म्हळ्यार इट विल टेक एटलीस्ट 4 days. 4 to 5 days. कितें जालें एक्झॅक्टली मातशें सांगूंक शकता? तेंचे ते फ्लायओवराचे कन्स्ट्रक्शनाचे जे कितें काम आहा ते MBR करता. ओके, त्या टायमार कितें जालें, आयज पंपिंग चालू नाशिल्लें, सो ते एक्सकवेशन करताले. सो एक्सकवेशन करतना तेंची म्हाका दिसता ब्रेकर लागलो. एक्चुअली आमी कितें केलां हांवें हांगा आमी तेंचें आतां काम चलता म्हणून आमी मार्कर लावन दवरल्या. हे आमचे सिमेंट पोल आहा ते आमचे मार्कर पायपलायनीचे पोजिशन, आनी तांकां सांगलेलें पायपलायन सोडून काम करा म्हणून तुमी. ओके, आतां कितें जालां, तांकां काम करूंक जाय, लेवलिंग करूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी काम चालू केलें आनी हांगा पंक्चर जालें लायन. पंक्चर जालें पूण कितें आसा, सेफ्टी इशू ना. कित्याक सांग, इट इज फिल्ड विथ एअर. आमी वाऱ्यान भरून दवरता ती, म्हटल्यार केन्नाय खंयी पंक्चर जालें, कोणाय कडेन बाय मिस्टेक कितें काम चलतना बाय कितें पंक्चर जालें आमकां कळपा खातीर एअर भरून दवरता. सो ते एअर भायर सरलें म्हणून आमकां रोखडेंच कळ्ळें की हांगा पंक्चर जालें. ह्या पायपान कितें वयता युजली? ह्या पायपान पेट्रोल आनी डिझेल वयता. ओके, सध्या कॅपॅसिटी आहा तुमच्याकडे? हे आता चालू 4 दीस बंद हय, 4 दिसाचो असा स्टॉक आसा. सो देयर इज नो क्रायसिस. क्रायसिस पण सध्या खाली आसले. सध्या खाली आसा. बट व्हॉट ग्रीव्हन्स एज अ ZITL यू हॅव? आमचे ग्रीव्हन्स एकूच आसा की जेन्ना आमची पायपलायन आसा ती पायपलायन सोडून काम करूंक जाय. आतां कितें आसा, स्पेस कन्स्ट्रेंट आसा म्हणटा आनी लागीं येत आसा. सो ज्या जाग्यार आमचे कडेन फूल कम्युनिकेशन आसा की जेन्ना ते आमचे लागीं येयले आमी परते तांकां इंटिमेट केलें, इन्फॉर्म केलें, वॉर्न करिता आनी आमी तांकां परत नाफता 2011 इन्सिडंटाची याद दिवन सांगिता की असो इन्सिडंट जावपाक शकता, आमी जावपाक दिवपाक जायना. प्रोजेक्ट बरो आसा, पायपलायन सेपरेट आसा, बट ह्युमन लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच वी कॅनॉट प्ले विथ. वी कॅनॉट टेम्पर विथ ह्युमन लायफ, दॅट इज इम्पॉर्टंट. बट सो पयर सुद्धा एक कडेन पंपिंग चलता तेन्ना ते एक्सकवेशन करताले. आमी वी हॅड टू फोर्सिबली स्टॉप इट. वी हॅड टू कॉल पुलीस, वी हॅड टू इंटिमेट पुलीस की पंपिंग चलता, लागीं एक्सकवेशन करनाका म्हणून. आनी लकीली आयज एक्सकवेशन चालू नाशिल्लें, बट अवर लायन आमी कितें करता, एअर आनी फील करून दवरता तेन्ना ती आमकां कळ्ळें की हांगा इमिजिएटली टेम्पर जालें म्हणून. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.